अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uzur kaže da je obećani Mesija, alejhi selam, za one ljude koji su se pridružili njegovoj zajednici. Savjet koji je on dao, temeljni i najvažniji savjet je da poslije davanja zavjeta bajata treba da naprave u pobožne promjene u sebi i da osnuju vezu sa Allahom dželešanhu. I standard njihovog morala treba da bude vrlo visok. Na jednom mjestu on kaže: osoba koja poslije ulaska u okrilje ove zajednice od džemata Ahmedija, oni koji osnuju odnos ljubavi i sljedbeništva, kad to osnuju, svrha toga je da postanu ljudi dobrog karaktera i dobre sreće, dobri ljudi, i treba da postignu visok stepen pobožnosti i oni ne smiju raditi nikakve smutnje ili nikakve loše stvari, smiju se ni približiti njima. Moraju biti 5 dnevnih namaza, ne smiju nikada reći laž, nikada ne smiju mučiti ili povrijediti bilo koga svojim jezikom, niti smiju raditi bilo šta loše i ništa što je nepravedno i što dovodi neredu i smutnji. Tu nikada ne smije nikakva ideja ni proći kroz njihovu glavu. Ukratko, od svih vrsta grijeha i prekršaja i nenamjernih i opisanih i neopisanih grijeha u svojim postupcima uvijek trebaju se toga čuvati, trebaju biti uvijek pobožni u srcu i ljudi koji nikoga ne povrijede i skromni. I ne smiju u sebi imati nikakvih otrovnih elemenata. Danas, Allahovom milošću, ovi ljudi koji su povjerovali u imama ovog doba, oni koji su se pridružili njegovom džematu, oni uvijek nastoje da postignu ove položaje i da ostanu na njima. Ovdje je jedna duhovna revolucija koja je napravljena u njihovim srcima i oni stalno prave korake naprijed u tome popravku. Oni koji istinski razumiju značaj ovoga. Danas ja želim da spomenem neke primjere ovih ljudi koji su poslije davanja svog zavjeta o danosti su bili upravo ti koji su napravili u sebi pobožne promjene. Oni su pripadali raznim rasama i nacijama svijeta. Oni koji su u osnivanju svog odnosa s Allahom napravili puno napretka, veliki napredak i čineći dobra djela i postigli su visoki napredak u duhovnom položaju, pokazali moralne vrline, visoke moralne vrline. Isto tako
One su poslali napredak činjeći dobra djela i uvijek su se kretali naprijed u duhovnosti, u ljubavi prema Allahu. Ljubav prema Allahu je uvijek dominirala, nadvladavala u njihovim životima i srcima nad drugim stvarima. Dakle, ove primjere koje sam ja izabrao, koje sam uzeo drugog dana, izvještaj koji je predstavljen u tom izvještaju, to je tamo bilo predstavljeno, ja sam uzeo ove primjere koji su bili zabilježeni pod ovim naslovom da nakon što su postali Ahmedi, iz tog izvještaja sam ja to uzeo, i iako ta tema nije dodirnuta u tome, tema je bila da poslije primanja Ahmedijata u novopridošlim Ahmedijama dogovorili su napravili izvanredne čudesne promjene u sebi. To su primjeri, ja želim navesti primjere toga. Kao što sam rekao, u to vrijeme ja sam mislio da ću to spomenuti kasnije, tako da ću danas iskoristiti priliku da to spomenim. Ovo je vrlo važna tema koju svi Ahmedi muslimani bit će odkoristiti za sve Ahmede i da popravi svoje živote, da ojačaju svoju vjeru, a za nove Ahmedi on će također ovo slušati i povećat će svoju vjeru. Emir Sahib Džemata Ahmedija piše, kaže, oni ko primaju Ahmedijat, na njima su očite pobožne promjene. I kaže Osman Sahib, koji se pridružio zajednici džematu 2010. se pridružio džematu, on kaže, prije davanja zavjeta bajata ja sam povremeno klanjao namaz, međutim od dana davanja zavjeta ne samo da ja obavljam redovno 5 dnevnih namaza, nego isto tako nastojim da klanjam tahadžud namaz. Da Allah dadne da tako bude, da Allah osposobi sve ovakve, puno je ovakve primjera, uzor kaže, koji ovi novi pridošli Ahmedi pišu meni. I ovaj sistem treba da se nastavi sa ustrajnošću i čvrstinom i redovnošću oni koji ulaze u Ahmedija džemat. A oni koji pokazuju slabost i propust u obavljanju namaza treba da razmisle o ovome, da poslije pridruživanja džemata Ahmedija džematu oni treba da ispune svoje dužnosti. Ovo su vrlo važne dužnosti i bez toga naše samodavanje bajata će samo biti u imenu. Najvažnija stvar u tome je u bajatu, u zavjetu je obavljanje namaza i da posvetimo pažnju tome. Poslije toga je onda klanjanje na vafu namaza. Svaki pojedinac treba da zamisli se nad ovim i da razmisli na ovom. Ako novi Ahmedi, kako oni prave u sebe ove pobožne promjene. Onda jedan od naših misionara, Taj Mahmud Sahib, u jednoj oblasti u Gani, on piše da je nedavno na mjestu Gambaga bila je konferencija, sastanak New Ahmedi. I u to vrijeme je jedan imam novi Ahmedi, on je spomenuo u svom govoru i rekao, mi smo muslimani, ovo je oblast sa sjevera, sjeverna oblast, i većina njih su muslimani. I odatle Allahovom milošću mi imamo puno novih Ahmedi muslimana. U ranim danima kad se Ahmedija širio u Gani, to je bilo u južnim oblastima uz more, gdje iz kršćanstva Allahovom milošću ljudi su se pridruživali džematu i džemat je napravio veliki napredak tamo. A u muslimanski nastavljenim oblastima bila je suprotstavljanje i malo je ljudi primalo Ahmedijat iz ovih sjevernih oblasti, sve većina muslimana. Prije 60-70 godina, ili možda možemo reći na samom početku kad je Ahmedija tamo se osnovao, kad je džemat bio tamo osnovan, džemat je napredao, međutim bilo je strogo o suprotstavljanju drugim oblastima Ahmedijatu. Zadnjih nekoliko godina na sjeveru se također Ahmedijat širi u sjevernim oblastima Gane. I imam, dalje kaže misionar, imam koji je primio Ahmedijat,
On se pridružio džematu skupa sa svojim sljedbenicima i rekao: mi smo bili muslimani, međutim nismo bili svjesni islamskog učenja. Ahmedijat nam je predstavio istinsko učenje islama. Taj imam sahib kaže: ja sam prvo pisao zapise i neke magije ljudima, međutim radi Ahmedijata ja sam to napustio, sad to smatram neislamskim. Ovo je posao da ljudi pišu zapise i razne druge stvari, i Arapi se također time bare, i na drugim mjestima se ljudi bave ovim. Ovo su sve novotarije koji Allahovom milošću Hazreti Mesih Maud alejhi ve selam je uklonio. I on je nama rekao da istinsko i stvarno učenje da osnujemo direktno odnos sa Allahom dželešanuhu i da postupamo prema Allahovim naredbama. Ovo je nešto čega treba da se držite. I Lokosa oblast, predsjednik džemata Suvadži sahib kaže: prvo ja sam vrlo brzo se prije naljutio i nekad sam tukao ženu i djecu i upotrebljavao sam uvredljiv jezik za male stvari. Međutim, od kad sam dao zavjet bajata, ja vodim računa o namazima i osjećam da strpljenje i kontrola strasti i osjećanja su u meni jako vidljivi sada. Dakle, ovo je ta pobožna promjena koja je ova osoba živi u udaljenoj oblasti u Africi, zato što je on osnovao odnos sa Allahom dželešanu i sada je vrlo pažljiv u svojim namazima. I on također posvećuje pažnju da postupa prema Allahovim naredbama. Nedavno posjeti u džematu u Njemačku jedan mladi čovjek koji je primio Ahmedijat, on je također spomenuo istu stvar. Ja sam već spomenuo ovo izvršenje ovog čovjeka. Ovaj čovjek Njemac je rekao: ja sam prije vrlo lako se naljutio, međutim nakon što sam postao Ahmedi, sada ja sam postigao dobre promjene u sebi i ja osjećam da mi Ahmedijat me poučio i naučio me da budem strpljiv i da kontrolišem svoju ljutnju i osjećanje. Razlog toga što je on osnova odnos sa Allahom. Kad je to napravljeno, kad to osoba postigne, onda osobe imaju više kontrola nad svojim osjećanjima i više vode računa o ispunjavanju svojih dužnosti prema ljudima. Onda jedan novi Ahmedi je spomenuo i kaže: prethodno mi smo pili i pušili, poslije primanja Ahmedijata mi smo obodvoje ovo napustili. Međutim, ako su namazi redovni, on kaže, ako se namaze obavljaju redovno, onda nema nekakve pažnje da obraćamo na ove beskorisne stvari. Dakle, veza prema Salam Dželešanu, oni su osnovali tu vezu i oni vodi računa zato i o namazima i vodi računa da se ne bave nikakvim ovim beskorisnim stvarima. Oni su potpuno napustili ove stvari. Kroz su istinske dove i namazi koje omogućavaju ljudima da napuste loše stvari, da se okrenu dobrim stvarima. Džemat Ahmedija ne predstavlja nikakve stare priče, nego u ovo vrijeme, u ovo doba, odnos osobe sa Allahom dželešanu, kako ljudi osnivaju taj odnos, jako je mnogo primjera koji poslije dolaska obećanog Mesija alejhi selam, koji ljudi postupajući se prema Allahovim naredbama, kakve promjene ljudi pravi u svojim životima. Ova najava časnog Kur'ana da u prijevodu Kur'an kaže: zaista je namaz ili dova ili ibadet ono što pomaže osobi da napusti sve nepoželjne i loše stvari. Dakle, ovo obećanje je ispunjeno i najavljuje istinu sa velikim značanjem i briljantnošću. Oni ljudi koji predano oklanjaju svoje namaze, koji se okreću Allahu dželešanu i obraćaju se, sigurno ovi ibadeti zaustavlja od stvaranja nepoželjnih stvari i grijeha i nečasnih stvari, nedoličnih stvari. Svaka tvrdnja i proglas časnog Kur'ana je bio istinit u ovo doba i ovo vrijeme. Tako ovi ljudi koji slijede učenje obećanog Mesija alejhi selama, ove stvari su bile ispunjene kod njih. Bilo da su ovi ljudi bili muslimani ili neko drugi, mi smo u stanju da to vidimo. Novo predošli Ahmedi zbog njihove naklonosti prema tabligu, Emir Safgane piše, kaže: kad smo otišli u istočnu oblast, bio je tamo jedan učitelj
Nakon što je bio impresioniran učenjem Ahmedijata, on je dao zavjet bajate prima džemat i poslije toga Vulga Plest je popularno mjesto na sjeveru. Bio je nacionalna ištema Hudamo organizacije omladi i s njima je bio ovaj novi učitelj, novi Ahmedi. On je sa sobom doveo 30 učitelja i oni su prisustvovali ištemi. I svi ovi ljudi su već primili ovi su ljudi primili Ahmedijata kao rezultat ovih što su čuli Ahmedijat. Oni su s velikom predanošću primili Ahmedijat i sada prenose dalje poruku. Zatim u Burkina Faso, u Kopila mjestu, Sana Suleman Sahib Ahmedi Hadim i njegova 3 brata. Oni su došli u Ahmedijat, primili su Ahmedijat i njegov otac je aktivno bio protiv Ahmedijat džemata i ponekad on je čak vređao svoju djecu i izbacivao ih iz kuće i toliko je bio protiv Ahmedijata. Mi smo tamo u Burkina Faso, imamo radio stanicu, ima nekoliko radio stanica koje rade i ima drugih radio stanica u kojima se emituje program džemata nekoliko sati. Tako da jednog dana njegov otac ovog novog Ahmedi, u stvari ovo 3 djece, kad su oni upali radio o islamskom učenju, bio jako dobar govor u komentar časnom Kur'anu, tako da su oni bili tako impresionirani time i otac je bio toliko impresioniran da je pozvao svoju djecu i rekao, vidite, vi ste se pridružili kafirima, nemuslima, trebate prestati slušati ovaj program koji je prenešen preko radija, kakav predivan program. Ovo su ljudi koji su zaista pripadaju Allahu. To su riječi koje su impresioniraju srca ljudi, idu duboko u srce. I rekao djecu, slušajte ovu poruku i ovaj program. Zašto se vi okrećete Ahmedi muslimanima i slušajte njihove programe, impresionirani ste. Onda je njihov otac rekao, slušajte, ovo je islam. Otac je rekao, ovo je islam što je na ovom programu što ljudi govore. On nije znao da je ovaj program, da je to bilo vrijeme programa džemata, Ahmedija džemata, na kraju programa, kad su uzvikivali živi Ahmedijat, dugo živi Ahmedijat, onda je ovaj otac ugasio radio. I onda su njegova djeca rekla, oče, ti si bio apsolutno u pravu, ovo su zaista Božji ljudi. I njihove riječi utiču na srca, impresioniraju srca. Mi smo danas još ojačali svoju snagu jako. Nema puta za ove ljude osim da vjeruju u skladu sa komentarima i detaljima obećanog Mesije. Oni postupaju u skladu sa učenjima Islama kao što oni su predstavili. Treba da slušaš to. Nema ništa bolje od toga. Nema niko bolje nema niko ko može bolje učenje Islama. Iz Kirgistana jedan gospodin piše da je nacionalni predsjednik džemata Salam Saheb, da je kroz njega koji god da im činim se da je Abdullah, jedna gospođa je primila Ahmedijat. Ona radi u američkoj bazi u Kirgistanu. Jedan kršćanin radi s njom. Međutim, zbog skromnosti ove djevojke, ona izraza želju da se oženi. Ovaj gospodin izražio da se oženi, djevojka rekla, ja sam Ahmedi musliman, ja ću ti dati odgovor nakon što konsultujem džemat. Došla je u misionarsku kuću poslije toga i rečeno joj je da žena muslimanka ne može se oženiti nemuslimanu muškarcu, islam to ne odobrava. Ovo je vrlo pobožan njen gest. Ona je imala puno poštovanje prema ovom islamskom učenju. Ona je odbila ovu ponudu koja je bila data da se uda za ovog čovjeka. Ovaj kršćanin, mladi čovjek, bio je vrlo naklonjen njoj, dopadala mu se i zaljubio su nju i rekao je, ako ja postanem musliman,
Hoću li ja onda biti da se tobom oženim? Ova djevojka je rekla, ako ti primiš islam, treba da primiš poslije punog razumijevanja, ne radi braka. Ako budeš primio Ahmedijat radi braka, ja to ne mogu prihvatiti. Tako da u siromašnoj zemlji, jer u Kirgistanu, djevojke općenito nastoje da vole da se udaju za nemuslimane. Međutim, ova Ahmedija muslimanka zbog svoje vjere, ona je to odbila. I ovaj katolik mladić poslije toga, poslije 6 mjeseci, on je istraživao o našom džematu i proučavao je o džematu Ahmedija i dao je bajat 1. jula 2011. On je primio Ahmedijat, istinski islam. On se pridružio Ahmedija džematu. Tako u toku ovog istraživanja, dok je on pravio ovo istraživanje, istragu, također gledao i Anti-Ahmedija web stranicu i konačno na kraju bio je zadovoljan učenjem Ahmedijata, istinskog islama. Njegovo srce je bilo zadovoljno i bio u stanju da da nezavid bajat. Ovo je pobozna promjena. Ovo je u stvari čvrstina i ustrajnost s kojom treba da činimo dove i badet. Ova novi Ahmedi djevojka, ona je bila iz siromašne prošlosti i s ovo svjetskog tačke gledišta ovo je bila dobar prijedlog za nju za brak, međutim ona je to odbila. To je stvar za zabrinutost za neke ljude, za one djevojke koje nekada više vole da se udaju za nemuslimane. Ovi ljudi koji jednostavno pridruže se zajednici samo radi braka. Ovo je pravilo da ukoliko godina ne prođe od davanja bajata i dok se ne vidi predanost ovih ljudi, onda se ne može dati odobrenje za sklapanje braka sa ovakvim osobama. Treba da bude vrlo jasno da ta osoba nije primila džemat radi braka. Kroz web stranice neki ljudi koji su uvrnute vjere, kao što sam nekoliko puta nedavno spomenuo, da nekim web stranicama ljudi su stvorili neku zabunu. Samo je nekoliko takvih ljudi, međutim oni su stvorili sumnje i stvorena je uznemirenost. Međutim, ovaj Amerikanac, mladi čovjek koji je bio katolik, on je gledao i na protiv Ahmedija stranicu i na našu web stranicu, onda je uporedio to. I onda je njemu sinulo je da Ahmedijat istinski islam i primio Ahmedijat. Dakle, naši mladi, pogotovo omladina, oni koji su od 12 u dobu odrastanja, neki ljudi nastoji da ih skrenu i zbog njihovog prijateljstva, oni nekad zalutaju i budu pobuđeni, treba da mole Allaha i onda nema nikakve potrebe da idu u neke komplekse. Allahovom milošću učenje džemata je puno argumenata, jer ovo je učenje istinskog, stvarnog islama. Osjetim mislim Abdallah salatu veselam, gdje god je on objasnio istinu svoje tvrdnje, on je to objasnio upravo na ovim osnovama. On je predstavio argumenta i nema nikakve potrebe ići u neke komplekse. Potreba je da mi steknemo vjersko znanje. Slično tome, Husur kaže, misionar iz Benina kaže, u jednoj oblasti, Bukuli, bio je skup novih Ahmedi muslimana i u toku govora spomenute su odgovornosti i dužnosti novi Ahmedi. Poslije toga je došao jedan molvi, jedan hođa, ne Ahmedi, i on je nastojao da zavede ove nove Ahmedi i rekao, ako prihvatite ove ljude, ićete u džehennem. Međutim, i ovi Ahmedi, ako budete vjerovali u njih, rekao je ovaj hođa ne Ahmedi, ako budete vjerovali, i ovi koji već vjeruju, on je rekao, svi će ići u džehennem. Međutim, odmah se odrecite njih. I rekao je, svi imami su proglasili njih da su ljudi džehennema. Ovi imami, vođe, i svi su proglasili da su Ahmedi ljudi džehennema. I koju vrstu džehennema ćete upasti ili već upadate u to?
i vi ćete postati ljudi vatre. Onda je dalje rekao, muslimani u Pakistanu ih ne vole. Oni su ih proglasili nemuslimanima. Rekao je dalje ovaj hođa. I naš imam je rekao, ovaj hođa je naš gost i mi to poštujemo. Mi želimo da ih vrlo ljubazno pitamo šta god on govori. Mogu li to dokazati iz časnog Kur'ana riječi Božije ili časni Kur'an to pomaže? Mi govorimo na osnovama časnog Kur'ana. Ako je časni Kur'an s njima, onda ćemo mi prihvatiti šta on govori, šta ovaj hođa Ahmedi govori. A međutim, ako je časni Kur'an s nama, onda mi ne možemo napustiti časni Kur'an. I kad su ove stvari diskutovane, ovaj hođa je rekao, zašto ne uzmemo časni Kur'an? Sva ulema Benine, oni vas proglašavaju da niste u pravu. Ovaj hođa Ahmed je rekao, kakva je potreba da idemo u Kur'an? Vi niste u pravu i to je dovoljno. Nema potrebe za nikakve druge argumente. Vi ste ljudi vatre. To je odluka, fetva. Kao da su oni neuzubila Bogov. I ovi novi Ahmedi su bili vrlo uzbuđeni od toga i većina su bili tu i rekli su, ako nemate potrebe za časnim Kur'anom, onda mi ne trebamo tebe, rekli su ovi novi Ahmedi. Idi, odlazi i gubi se odavde. I nastoje se da ga izguraju napolje, međutim naš imam je rekao, budite strpljivi, oni su došli na naše mjesta, treba da imamo neku tolerantnost, pokažemo moral i tolerantnost, disciplinu. Međutim, ovi novi Ahmedi su bili tako pobuđeni da su jednostavno htjeli da ga izguraju iz džamije. Ove stvari se događaju od vremena obećanog Mesija alejhi selama. Hođe uvijek rade i nastoje sve što mogu. Primjer ovoga je samo spomenuli da kad Ahmedi žele da nešto utvrde kroz ajete časnog Kur'ana, onda ovi ljudi uvijek donose hadise ili neke druge stvari. I oni interpretiraju hadis prema svojim željama i drugi ljudi tako rade. Primjer sahabi je tamo kad je on dao bajat jednog sahaba. Jedan veliki alim učenjak rekao je, ja sam rekao Ahmedi da utvrde istinu o smrti Isa alejhi selama, onda je ovaj Ahmedi rekao, ja to dokazujem iz hadisa, jer oni iz Kur'ana ne mogu dokazati o životu Hazreti Isa alejhi selama. Misionar iz Benina piše, jedan sudac 1. jula posle akšam Magreb namaza bio je tamo tablik program o širenju poruke Islama Ahmedijata, o dolasku obećanog Mesija i o napretku Ahmedijata koji se dogodio. Kad su ljudi tog sela čuli, rekli su, mi želimo da se također pridružimo ovom džematu i želimo da idemo tamo gdje Islam pravi napredak, da budemo s ljudima koji pravi napredak. Ahmedija džemat je jedini koji napreduje. Kroz taj skup 167 ljudi su primili Ahmedije. I prije povratka naš Murabi Sab Mualim je rekao, mi ćemo doći preko sutra petak i mi ćemo tamo sa njima klanjati džumu. Ovi ljudi koji su dali zavjet prije su bili muslimani. Stanje toga se može dobro razumjeti. Kad mi dođemo preko sutra i budemo klanjali džumu, ljudi će biti iznenađeni kakva je ovo džuma. Ljudi nikada nisu vidjeli, nikada nisu klanjali džumu. Kaže, mi smo 15 godina već muslimani i nikada nijedan hođa do sada nije došao i nijedan vjerski vođa nije došao da nam kaže da treba da klanjamo džumu. Ti ljudi su rekli. Kasnije, kad je kasnije na dan džume, Ahmedi muslimani su rekli, su mi tamo otišli i klanjali smo džumu i bio je tamo refresher kurs da ih još podučimo i kad smo im objasnili šta je džuma i šta je namaz i kako treba da klanjaju, koji je drugi ibadet koji treba da obavljamo i šta je učenje časnog Kur'ana. O tome mi smo im sve rekli. I onda dalje ovaj imam piše, u susjednom selu su bili neki Ahmedi,
muslimani i mi smo tražili i njih da dođu se pridruže džumi. Rekli smo im da dođu u to drugo selo da klanjaju zajedno džumu. Oni su rekli da mnogo zadnjih godina mi smo imali razlike s ljudima iz ovog sela gdje je bilo puno Ahmedi muslimana. Imali smo dosta razlika i nismo nikada tamo išli u to selo. Sada mi želimo da i ovi, drago nam je da ovi ljudi dolaze i dugogodišnje razlike između ova dva sela su bili riješeni kad su ovi Ahmedi u tom novom selu koji su novi Ahmedi primili. Mi smo objasnili sada, kad ste Ahmedi, sada vi kao Ahmedi muslimani morate ukloniti sve međusobne razlike, nesuglasice, da morate postati jedno tijelo, jedna zajednica zbog Ahmedijata, jer običan Mesija je došao da ljude napravi jednom zajednicom. Time što postajete Ahmedi musliman, treba da udružite ruke da radite za napredak islama. Zato moramo biti zajedno i moramo klanjati zajedno. I onda je rekao, obodvojica stanovnica seljaka su bili zadovoljni time i oni koji su bili razvojeni po dugo godina i ove plemenske razlike i ratovi su bili završeni i prilikom džume oni su bili ujedinjeni, bili su zajedno. Kroz obećanog Mesiju i kroz riječi na dan džume treba da se okupite zajedno, to je ostvareno. Poslije 15 godina oni su prvi put klanjali džumu i kroz blagoslov ove džume njihovi sukobi i ono što loša osjećanja između ova dva sela bili su također savladani i uklonjeni. Kad se ovakve stvari događaju, ne samo da su uklonjena loša osjećanja, nego u skladu sa Allahovim uputama oni postanu ljubazni jedan prema drugom. Ove stvari se razvijaju u ljudskim srcima i tako i treba da bude među vjernicima. I to je rezultat za koji je običan sebi bio postan. Emir Sahib Džemat Ahmedija piše, da znam iz koje zemlje, izmijenjam se. Jedan gospodin je dao 2008. godine dao bajat primjer Ahmedija Džemat i kaže 3 dana poslije davanja zaveta on je usno vidio kako je otišao na program, učestvovao na nekom programu, bila je stara zgrada i bila je ruševina neka i dvoje još drugih ljudi bilo koje ja nisam, kaže, mogao prepoznati zbog mraka. On piše, Emir Sahib piše, Musalim Sahib, on je otišao časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kad je vidio da ima još nekih drugih ljudi i da je među njima časni poslanik, on je otišao časnom poslaniku i dotakao njegovo tijelo i vidio ga. I onda je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao prstom prema krovu koji se otvorio i kaže, ja sam vidio prekrasan prizor bašte pune cvijeća sam vidio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uklonio svoj prst i ova se stvar završila. Ja sam rekao časnom poslaniku da idem, da želim u Bombaj, i onda mi časni poslanik rekao, zašto ne ideš u Pandžab? I ovaj čovjek kaže, poslije toga sam se probudio. Ja sam ovo spomenuo članu Hudama Ahmedija omladinske organizacije i rekao, ovo je uputa, nalog časnog poslanika da treba da ideš u Kadijan. Tako da je on skupa sa ovim mladincima Ahmedi došao u Kadijan prvi put i vidio je tamo u Kadijanu džamije i mjesto. Kada sam otišao u sobu gdje običan Mesija klanjao, gdje je učio dove, ja sam upravo vidio istu scenu koju sam vidio u snu. To je jako ojačalo moju vjeru i ja sam zaista bio zadovoljen u srcu. Onda Allahovom milošću on je dao zavid bajata i postao je član džemata. Ovi novi članovi džemata da bi ojačali da očaju svoj vjer, Allah im pokazuje znakove primanja njihovih dova. Ja ću spomenuti još neke primjere. Ovi Ahmedi koji žive daleko, ove stvari su također sredstva da oni ojačaju svoju vjeru i također sredstva za nas da mi ojačamo svoju vjeru. Emir Sahib Burkina Faso kaže u Sintiga, stanovnik ove oblasti i oblasti Emir Duri oblasti, prije nekoliko mjeseci
On je bio jako se razbolio, doveden je u bolnicu. Kad je doktor na dužnosti pitao člana porodice da dođe i da kaže da je tretman vrlo slab, da će samo nekoliko minuta preživjeti i da trebaju da ga odveste kući. Tako da su ga odveli u Vagadu i u vladinoj bolnici bio primjen u vladinu bolnicu i doktor odbio da ga liječi. Rekao je, ovaj pacijent će samo nekoliko sati živjeti. Sve članovi bolnice bili jako razočarani. Mi sad kaže, ja sam rekao, ovo nije moguće. Doktor samo mogu vidjeti prividno stanje, a život je u rukama Allaha. Piši pismo halifi, pišite pismo halifi vremena. Trenutnom halifi. Istog dana on je napisao pismo, poslao je ovdje meni u London pismo i nakon pisanja Allahovu milošću, nakon što je napisao pismo i oni su također počeli da moli Allaha za ovu osobu, svi ostali, i poslije ojačavanja vjere Allahovom milošću on je počeo da se oporavlja. I vrlo uskoro Al-Hadž Munti Saheb se potpuno oporavio i Allahovom milošću on normalno živi svoj život, prisustvuje svim sastancima i vrlo je aktivan u organizaciji Ansar. U drugom selu Čali jedan stanovnik isto bio Hadžisa. On se jako suprotstavljao džematu i poticao je ljude protiv džemata. Međutim, bio je jake vjere i nije bilo nikakve bolesti. Ljudi su jedno slušali tablik program na radiju i on je prolazio pored i bio jako se razljutio i počeo je da koristi jako uvredljiv jezik protiv džemata. Rekao, oni su nevjernici, zašto slušate njihove programe? Ljudi su rekli, ako nisi zadovoljan s njima, onda nemoj slušati. Nemoj koristiti, nemoj vrijeđati svojim jezikom. On je rekao da će nastaviti tako raditi i da nikad neće napustiti taj put. Dok je on bio dobrog zdravlja, istog jutra on je zatekli su ga mrtvog u njegovom krevetu. Allah zna. Huzu je htio da uporedi ova dva slučaja, jednog čovjeka i drugog, koji se oporavio od mrtvih i od ovih koji je bio zdrav, a zbog svog neodustajanja od vrijeđanja je zatečen mrtav. Jedan misionar iz ove oblasti jedne rekao, sin jednog čovjeka bio izgubljen i tragali su i mnogo puta su na radio dali naju, međutim ovaj čovjek nije mogao da nađe svog sina i bio jako naravno uznemiren i zabrinut i mislio je da će biti u stanju da ga nađe. Bulem Zakirija mu je rekao, ovaj razočarenje je grijeh. Mi vjerujemo u imama koji tvrdi da su dove prihvaćene. Zašto onda ne koristiš ovaj recept? Allah će te blagosloviti. Ti moli Allah, ja ću također moliti i svi ćemo zajedno moliti Allaha. Tako da je otac ovog djeteta, ja sam, kaže, pao sam na seđdu i počeo sam moliti i cijelim srcem Allaha u ovoj oblasti. Niko drugi nije primio tvog imama, ja sam jedini koji je primio tvog imama, obećanog Mesija alejhi selam. Tvoj imam je sigurno istinit. Ja prizivam u ime istinitosti ovog čovjeka, molim te da mi vratiš moga sina. I ja sam nastavio plakati i jecati na seđdi i molio sam Allaha da nađem svog sina. Kad sam prolazio pored ovog oblasti sela, vidio sam odjedanput sina da izlazi iz džungle. On je rekao, ovo je za mene bilo živo čudo istinitost obećanog Mesija alejhi selam. I onda Emir Saheb Nigeriji kaže, jedan Muhammed Sadik koji radi u banci, on je došao na namaz jedan dan i dao je zavjet bajata, primjer džemat. On je bio musliman prije, međutim nije dao zavjet, jedan dan je došao i dao je zavjet bajata. Jedan službenik u banci, službenici banci su počeli da mu se rugaju i da ga muči
mislili su da mu je džemat može dao neke pare i on je rekao da je jako bio tužan da ovi ljudi misle da sam ja uzeo neke pare da zato bude Ahmedi. U to vrijeme pozivajući se na istinitu Ahmedijata, ja sam jako uporno molio Allaha, o moj Allahu, ti me uputi prividno. Ovaj džemat je u prvim redovima služenja islamu. Molim te, reci mi stvarnost, jer ja samo govorim ono što vidim. I kaže, te noći ja sam vidio usno, ogroman skup i svi od njih imaju bijelu odjeću i na pozornici kaže, ja sam vidio halifatul Mesiha na pozornici, on je tamo stajao i rekao je, ti si također imao bijelu odjeću i vrlo glasno ponavljaš riječi la ilaha illallah, niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha i ljudi su ponavljali za tobom isto. I to je bio veliko uživanje i radost. I on je rekao, ja sam se probudio u tom stanju i također sam ponavljao riječi la ilaha illallah. Tako da u tom momentu to je usadilo u moje srce da odgovornost proglas la ilaha illallah, da je ova odgovornost bila povjerena Ahmadija zajednici džematu i to je meni dalo zadovoljstvo i uvjerenje. I da je moja odluka da se pridružim Ahmadija džematu bila dobra, da ne slušam druge ljudi. Allahovom milošću ja sam stekao još više čvrstine u svojoj vjeri. Ovo je nekoliko primjera koje sam ja spomenuo kako Allah dželešanuhu je ljudima nakon što daju zavjet, kako oni postižu jačinu i ustrajnost u svojoj vjeri. I Allah dželešanuhu im također pokazuje određene scene, prizore koji još dodaju njihovoj vjeri i učini ih još strožim. Zatim Mesih Maud alejhi selam kaže, zamislite se nad tim da u toku 1300 godina ovaj period nebuvate. Ko je postigao ovo da svježi znakove Allaha dželešanuhu budu im pokazani, da ljudi nađu svjetlo Allahovo kako su ovi ashabi bili stakli. Dakle, ljudi se njima rugaju i koriste uvredljiv jezik i presjecaju svoje veze s njima. Sve ovo ljudi prema njima postupaju ovako kako su postupali prema prvim muslimanima. Međutim, oni vide Allahove znakove i kroz to vide čist život i steknu čist život. I oni plaču u svojim namazima i nakvase mjesto gdje čine svoju seđu svojim suzama. Ovo su ljudi koji vide istinske snove i ponekad primi objave od Allaha. Ima nekih ljudi također koji se sjećaju do vremena odlaska i oni su vrlo mehkog srca i bogobojazni. I uvijek slijede istinski put bogobojaznosti i imaju strah od Allaha. Ovo su ljudi o kojima Allah dželešanuhu vodi brigu i Allah čisti njihova srca. I njihova srca su ispunjena vjerom i sa nebeskim znakovima Allah dželešanuhu njima se pokazuje kao što se pokazuje ashabima. Ukratko, u sve ova stanja, svi ovi pokazatelji gdje Allah dželešanuhu pokazuju aharina, oni to pokazuju. Ovo je namijenjeno da će Allahova riječ se jednog dana ispuniti. Da Allah dželešanuhu sposobi sve Ahmedi muslimane da imaju snažnu vjeru i učini ih snažnim, jakim. I da imamo predanu i posvećenu vezu sa Allahom dželešanuhu i da stalno povećamo tu vjeru i da nikada ne bude nikakvog posrtanja u našoj vjeri. Danas poslije džume ja ću klanjati dženazu. Pošto će danas biti sahrana, dženaza treba da klanjamo danas Šejh Begum sahiba, žena Abdul Menan Din sahiba, već je napravljena najava. Ona je umrla 27. augusta i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ona je bila unuka Abaul Kasidin sahiba koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selam. Da Allah dželešanuhu oprosti joj i podario joj visoki položaj u džennetu i da članu porodice dadne utihu. Poslije džuma namaza ja ću klanjati dženazu namaz. जुमे के बाद इनका जनाजा होगा इंशाल्लाह।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.